Ćao, ja sam Nemanja iz Beograda i nakon ove prve 2 nedelje našeg zajedničkog kursa koje organizuje Univerzitet u Leidenu, zaista sam ohrabren da se odazovem pozivu profesora Marka i da u tom smislu napravim jednu kratku prezentaciju na svom maternjem jeziku. Tom prilikom samo ću ukratko reći ko sam i potom ću reći čime se bavim i zbog čega smatram da ovaj kurs meni može pomoći i u mom radu. Ja sam po osnovnom obrazovanju hrišćanski teolog i tokom osnovnih studija izučavao sam starojevrejski, latinski, starogrčki, potom staroslovenski, srpskoslovenski i crkvenoslovenski jezik, a inače od živih stranih jezika govorim engleski i italijanski. Takođe poznajem delimično ruski. Nakon osnovnih studija živeo sam u Italiji i Rusiji, gde sam radio sa ljudima u sferi obrazovanja i po povratku iz Italije odlučio sam da upišem i da završim master studije na Filološkom fakultetu, tačnije na katedri za italijanistiku, tako da sam po formalnom obrazovanju i teolog i lingvista. U svom radu ja sam usmeren na 2 oblasti. Prva je edukativna i obrazovna delatnost rada sa ljudima, zato što ja ljudima pomažem da usavrše ili savladaju srpski, hrvatski, engleski i italijanski. Srpski, hrvatski, odnosno srpsko-hrvatski jezik predajem kao svoj maternji jezik, a engleski i italijanski predajem kao jezike koje poznajem veoma dobro. Pored tog rada sa ljudima, ja se takođe bavim pisanjem tekstova i generalno pišem i objavljujem tekstove, eseje, kolumne u koje se bave kulturom, prevođenjem, jezicima. Dakle, to su slobodne eseističke observacije i ono što mene u stvari u lingvističkom radu zanima, to su upravo 2 teme. Kako ljudi usvajaju jezik, na koji način im možemo pomoći da usavrše ili ubrzaju proces usvajanja stranog jezika, dok sa druge strane, kroz pisanje kojim se bavim, pokušavam da ispitam te neke dublje komunikacijske elemente, na koji način ljudi primaju informaciju i šta je to što je suštinski bitno da bismo informaciju onome kome se obraćamo učinili zanimljivijom. Ja sam svakako počastvovan da budem deo ovog kursa i projekta u organizaciji Univerziteta Leiden, jer smatram da su brojne informacije koje predavači iznose u lingvistici već poznate, prema tome nekih nije zgore podsjetiti se, međutim takođe je mnoštvo informacija koje je zaista dobro pročitati, saznati, koje nisam znao, a koje mi bukvalno u svakodnevnom radu pomažu da usavršim svoje delovanje. Stoga, ja se nadam da će i naredne 4 nedelje biti jednako interesantne kao prethodne 2 i takođe se nadam da će se možda u nekoj budućnosti stvoriti uslovi da svi mi koji smo ovako pasionirani za lingvistiku, a živimo u različitim delovima sveta, uspemo da se povežemo i na malo konkretniji, bliži, ličniji način, eventualno možda da se povežemo kroz različite projekte, saradnju i tako dalje. Za sada vam želim sve najbolje i ukoliko se zadesite u Beogradu, budite slobodni da me kontaktirate. Sve najbolje. Ćao!